আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? সবাই ভালো আছেন? আপনারা আমি ভালো আছি। তো আজকে আমি ঢাকা বসিলা পশুর হাটে যাচ্ছি। কিরকম দামে কিরকম গরু উঠেছে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। হ্যাঁ দর্শক, ঢাকা বসিলা 40 ফিট গরু হাট। এই যে দেখেন, বসিলা গরু হাট জমে গিয়েছে। অনেক বেচা কিনা হচ্ছে, অনেক গরুই চলে আসছে বসিলার 40 ফিটে। ছোট বড় মাঝারি সব রকমের গরু আছে। সবাই আমার চ্যানেলটাকে বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব ও লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। দেখেন দর্শক, অনেক গরুই আছে বসিলা 40 ফিট গরু হাটে। ব্যাপারীরা বলতেছে বেচা কিনা হচ্ছে, অনেক বেচা কিনা। দেখেন দর্শক, অনেক গরু। প্রচুর পরিমাণ গরু, অনেক গরু। ঢাকা বসিলা গরু হাটে। দেখেন অনেক বড় অস্ট্রাল গরু। দেশি শাহিওয়াল অনেক গরুই আছে, দেশি আছে, শাহিওয়াল আছে, অনেক গরুই আছে। দেখেন দর্শক, ছোট বড় মাঝারি সব রকমেরই গরু আছে। চ্যানেল টিভি আছে না? ويصفرنا الله حقا مغرورا لا إله إلا الله हम असहाब के खादिम उनके नौकर हैं अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं हम असहाब के खादिम उनके नौकर हैं अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं हम सिद्दीक उमर वाले हम उस्मान हैदर वाले हम सिद्दीक उमर वाले हम उस्मान हैदर वाले कभी न झुकते हैं कभी न बिकते हैं कभी न झुकते हैं कभी न बिकते हैं जिक्र अली तो यारो चेहरे दिखलाए जिक्र मुआविया लोग
সেটারই हम असहाब के खादिम उनके नौकर हैं, अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम असहाब के खादिम उनके नौकर हैं, अहले बैत नबी के दर के नौकर हैं। हम सिद्दीक उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, हम सिद्दीक उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले। कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं, कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं। जिक्र अली तो यारो चेहरे दिखलाए, जिक्र मुआविया लोगों नस्लें बतलाए। जिक्र अली तो यारो चेहरे दिखलाए, जिक्र मुआविया ব্যাপারী বাইরে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছি, বারবার বলতেছি আমরা যে কারণে গুরুবিন্দু করবো ওই গানটাই যেন হাসিল করে বলি। আপনার কাছে 80 ধরবো যান। হ্যাঁ
এখানে